प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का हमारा मौजू है बर्फबारी नज़म में दिए गए सवालात के जवाबात। यानी ये जो बर्फबारी नज़म हमने पढ़ी है, इसमें जो सवालात दिए गए हैं, आज हमें इनके जवाबात लिखने हैं। प्यारे बच्चों, इसका पहला सवाल जो है वो है फरहंग किताब पर दिया गया है, यानी जो अल्फाज माने हैं वो दिए गए हैं। चलो मैं आपको यहाँ पर दोबारा बताना चाहता हूँ इनके मानी। ये खुद भी आप देख सकते हैं। शान बारी खुदा की शान, किरदगारी खुदावंदी, कंसर बदरवाह में एक जगह का नाम, कोह पहाड़, बियाबान जंगल वीराना, परिस्तान परियों के रहने की जगह, मस्तूर छुपा हुआ, पोशीदा, मामूर भरा हुआ, आबाद, काफूर एक खुशबूदार सफेद मादा जो बतौर दवा इस्तेमाल होता है, शम्स सूरज, कमर चांद, सहर सुबह, तर गीला भीगा हुआ, बशर आदमी इंसान, बेकस बेसहारा, जादू बयानी ऐसा बयान जिसमें जादू की तासीर हो, ज्यादा मुतासिर करने वाली तकरीर, शीरीन जबानी मीठी गुफ्तगू या मीठी जबान या मीठी बोली, रवानी बहाव थमना और रुकना, जमना यकबस्ता करना। इसी तरह अब इसका दूसरा सवाल है। इसका दूसरा सवाल जो है, इसमें 5 यानी पार्ट हैं, 5 सवाल दिए गए हैं। पहला पार्ट जो है, इस नज़म का लिखने वाला कौन है? किस नज़म का, यानी इस नज़म का लिखने वाला कौन है? जो ये बर्फबारी नज़म है आपकी दरसी किताब में, इसका लिखने वाला कौन है? इसका जवाब प्यारे बच्चों इस तरह है। इस नज़म के लिखने वाले का नाम रसा जावेदानी है। यानी जो नज़म है आपकी किताब में, इसका लिखने वाला कौन है? इसका लिखने वाला रसा जावेदानी है। यानी इस नज़म का लिखने वाला रसा जावेदानी है। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है, बर्फबारी से क्या होता है? बर्फबारी से क्या होता है? बर्फबारी से अगर हम इसके फवायद देखें तो बर्फबारी काफी अहम चीज है। बर्फ से हमारे यहाँ कश्मीर में सारे पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़, हर जगह यानी बर्फ से ढक जाती है। और यही बर्फ धीरे धीरे यानी मौसम गर्मा में धीरे धीरे पिघलना शुरू होता है, तो इससे हमारे दरियाओं में साल भर पानी रहता है। हाँ, इससे यानी हमारे चश्मों में पानी आता है और इसके बहुत जो जिससे हमारे खेतों में हरियाली होती है इस पानी से। लेकिन हम इसका ज्यादा लंबा नहीं लिखना चाहते हैं। यहाँ पर हम इसका जवाब इस तरह लिखते हैं, बर्फबारी से क्या होता है? बर्फबारी से हर चीज गुम हो जाती है, हर एक चीज, शम्सो कमर गुम है, कोहो बियाबां गुम, यानी सारे के सारी चीज होते हैं वो गुम हो जाते हैं। पेड़ पौधे, कोह बियाबान, मैदान वगैरह वगैरह से मुराद यानी सब बर्फ की चादर से ढक जाते हैं। यानी जो भी चीज होती है वो सारे के सारे बर्फ की चादर से ढक जाते हैं और हर तरफ का मंजर यकसान होता है। यानी हर तरफ का मकसान है, हर चीज आपको सफेद सफेद दिखाई देती है। यानी बर्फबारी से हर चीज गुम हो जाती है, पेड़ पौधे, कोह बियाबान, मैदान वगैरह सब बर्फ की चादर से ढक जाते हैं और हर तरफ का मंजर यकसान होता है। इसी तरह प्यारे बच्चों, इसका तीसरा पार्ट है, बर्फबारी में लोग घर से क्यों नहीं निकलते? यानी बर्फबारी जब होती है, जब बर्फ लगातार यानी होती है, बरसती है, तो उस वक्त लोग घर से क्यों नहीं निकलते? सर्दी की वजह से। गोया इसका जवाब इस तरह है, बर्फबारी में लोग सर्दी की डर की वजह से घर से नहीं निकलते हैं। यानी बर्फबारी में लोग सर्दी की डर की वजह से, यानी उस वक्त काफी सर्दी होती है, इसलिए लोग घर से यानी नहीं निकलते हैं। इसी तरह इसका चौथा पार्ट है, बर्फबारी में मजदूर की हालत क्या होती है?
یہ تو میں نے آپ کو بتایا. جب برف باری ہوتی ہے، برف باری میں مزدور لوگ بیچارے بے سہارا، بے کس، بے یار و مددگار، یعنی ان کے پاس ذریعہ معاش نہیں ہوتا ہے، وہ بیچارے بہت یعنی ان کی حالت بہت بری ہوتی ہے، ان کی حالت خستہ ہوتی ہے. یعنی وہ لوگ یعنی کمانے کے لائق نہیں ہوتے ہیں، وہ باہر نہیں جا سکتے، وہ کمائی. اس لیے اس کا جواب میں نے یہاں اس طرح لکھا ہے، برف باری میں مزدور کی حالت کیا ہوتی ہے؟ برف باری میں مزدور بالکل بے بس ہو جاتے ہیں، بالکل بے سہارا، بے بس ہو جاتے ہیں. ان کے پاس میں نہیں ہوتا کہ باہر نکل کر کمائے، یعنی ان کے بس میں، ان کے یعنی اختیار میں، ان کی اختیار میں نہیں ہے کہ وہ باہر نکل کر کچھ کمائے اور اپنے بچوں کو کھلائے. یعنی ان کی حالت بہت یعنی خراب ہوتی ہے. ڈاکٹر جو مزدور سن حالت برف بری مز حقیقت سٹھا مشکل گژھان، تکیاز ام سندس قابوس مز، ام سندس اختیارس مز آسان کہ یہ نیرہے اس پر پت کمائے ہے، پت کھیچے، پت گویا کھوان چوان مگر ام سن حالات ٹٹ جرو خراب گژھان برف بری مز. تو اس کا جو 5واں پارٹ ہے، کم سن لڑکے برف باری میں کیا کرتے ہیں؟ کم سن چھوٹی عمر کے، یعنی کم سن کمن چونہ یم زن لوکچ عمر میں، کم سن لڑکے برف باری میں کیا کریں؟ کم سن لڑکے جو ہوتے ہیں، جو چھوٹے لڑکے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ اس برف باری میں کیا کرتے ہیں؟ شاباش. اس کا جواب یوں ہے، برف باری میں کم سن لڑکے صبح تڑکے اٹھ جاتے ہیں، صبح تڑکے اٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے پر برف کے گولے پھینکتے ہیں. یعنی کم سن لڑکے جو ہوتے ہیں وہ برف باری میں کیا کرتے ہیں؟ وہ یعنی بس اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ صبح کب ہوگی. تو جو ہی صبح ہوتی ہے تو وہ صبح سویرے اٹھ کے اور ایک دوسرے پر برف کے گولے پھینکتے ہیں، کھیلتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں. یعنی امن پتہ آسان کہ لوکٹ شر کیا کران اس پر، لوکٹ شر صرف یعنی انتظار کران گاش کا ای، صبح کا ای، اس وقت صبح دیکھ لاگو شن لڑائی کریں، پتہ تم شن لڑائی اخ پہ کیا شن یعنی مرچ چھکان اخ أکس شین لایان دِتھ. ڈاکٹر جگرو یہ اس نیم سبقٕکۍ یِم سوال، امہ پتہ مزید تہ کینٛہہ سوال نیم سبقٕکۍ تہٕ انشاءاللہ تِہُنٛد جواب زاننٕچ کوٗشش کرو أسۍ انشاءاللہ بیٚکِس کلاس.